Salut! Aujourd'hui, on va préparer le chou-fleur pané. Donc, on va le préparer pour que les enfants vont en redemander. Donc, ils vont adorer. C'est un plat simple et gourmand. Donc, qui vous permet de déguster le chou-fleur d'une façon différente. Donc, il sera moelleux, l'associer au croustillant parce qu'on va le frire. Donc voilà, donc cette façon vraiment les enfants ils vont adorer et ils vont redemander. Salam alaikum. اليوم غادي نطيبوا شوفلور باني نقليوه غادي نطيبوه بواحد الطريقه الاطفال غادي يحبوه وغادي نعاودوا يقولوا لك طيبي لنا الشوفلور فوالا عاودي طيبيه لنا. دونك تقصيه تغسليه وتغسليه مليح. راني عاد ما غسلتوش غادي نغسلو. دونك غسليه مليح نقيه قصيه هكذا مرصويات ومن بعد قطريه ومن بعد تديريه في الماء يغلي 4 ساعات ومن بعد تصفيه. ديريه في الماء يغلي الماء يكون درتيلو الملح فوالا تديريه في هذيك المرميطه وتخليه يطيب 20 دقيقه ولا 4 ساعات باش ما يتفتت لكش باش يقعدوا لك. مي سينون قصيه مرصويات غير صغار هكذا باش يجي بنين يجي هذيك اللذه فيه نتاع المقرمش هو مويلو ومقرمش هو ميم طون. Donc lavez bien le chou-fleur, coupez-le en bouquet, voilà, coupez-le vraiment en petits morceaux comme ça. Donc vous pouvez tout au début vous faites le plonger dans de l'eau vinaigrée pour enlever tout ce qui est pesticides et tout, et après le laver bien, le rincer, après couper en bouquet et voilà. Donc et après le plonger dans une grande quantité d'eau bouillante salée pendant 15 minutes. Donc prenez une marmite et plongez les choux-fleurs. Donc bien sûr il faut bien les laver et plonger-les dans une eau salée donc pendant 15 minutes sur un feu doux et après égouttez-les. Et après on va passer à la préparation. Donc je vais commencer par saler l'eau. Voilà. ديري الملح في الماء ومن بعد ديريه يطيب 4 ساعات. Donc je vais plonger le bouquet de chou-fleur et je laisse cuire un quart d'heure. Donc je vais couvrir ma marmite. Donc j'ai coupé en bouquet comme ça, vraiment en petit, et je couvre et je laisse cuire un quart d'heure. Et après il faut les égoutter. Donc من بعد كي تخليه يطيب 4 ساعات قطريه صفيه. Donc surtout faire attention de pas laisser trop cuire trop longtemps. Donc seulement un quart d'heure et laissez-les refroidir dans une passoire. Donc voilà. Donc ما تخليش يطيب بزاف غير 4 ساعات كيما راني نقول لك وديروا وصفيه ديروا في الصفايه. Donc pendant ce temps, je vais prendre 2 œufs, le sel, le poivre et un petit saladier et je vais préparer mon mélange pour enduire pour enduire les morceaux de chou-fleur. Donc من بعد تاخدي 2 حبات البيض، الملح، الفلفل الكحل ولي زيبيس تاع اللي تحبيهم. تقدري ديري ثاني القزبر. فوالا ديري 2 حبات بيض حتى ل3، ça dépend la quantité اللي غادي تحضريها. ولا البيض الا كان عندك كبير تاني ديري 2 حبات، الا كان صغار ديري 3. هاني درت انا 3. Donc mettez 2 à 3 œufs. Donc salé, poivré et mettez aussi rajoutez un yaourt nature. Donc زيدي حال الياغورت ناتور ما يكونش فيه لو غو هذاك، ديريه يكون ما فيهش كاع الغو هذاك لي ناتور. ديري 1. دونك البيض مع الياغورت
مع الفلفل الكحل les épices de votre choix. Donc mettez un yaourt nature, les épices de votre choix, salé, poivré. Vous pouvez rajouter de la coriandre. Moi j'ai de la coriandre en poudre. غادي نضيف الكزبر في وتضيفي البهارات اللي تحبيهم. ديروا الكزبر مليح بزاف للصحه وما يدير ريحته شابه زعما في الطياب كي تقليو كامل تجي ريحته شابه. Vous pouvez aussi rajouter du persil haché. Voilà. Donc les épices ça reste au goût. Moi je mets seulement un petit peu de ras el hanout et un petit peu de poivre blanc et un petit chouïa de paprika. Donc poivre blanc, j'ai déjà salé, et un petit peu de paprika. Donc ضيفي les épices اللي تحبيهم ديريهم. الحاجه اللي تحبيها ديريها كل واحد والجو ديالو هادو اختياري. ومن بعد كما قلت لك الياغورت ومن بعد غادي نضيفو مغرف فرينه. Après on va rajouter une cuillère de la farine à notre mélange pour la panure. Donc ça c'est un mélange pour la panure. Et on va préparer aussi notre chapelure parce qu'on va plonger les morceaux de chou-fleur là-dedans. Et après on va les passer dans la chapelure et après on va les frire. Donc étape par étape. Donc voilà, si vous voulez rajouter le persil haché, vous pouvez. Le fait moi que j'ai déjà mis de la coriandre en poudre, donc je vais pas rajouter le persil. Sinon c'est bon aussi avec le persil. دونك لا تحبي تضيفي المعدنوس ضيفي يجي شباب تاني به. انا كي درت القزبر غبره هكذا مانيش باش نزيد المعدنوس. مي تحبي تضيفي المعدنوس زيدي المعدنوس جد صحي. دونك ابري راجوتي اون كويير دو لا فارين. من بعد ضيفي مغرف نتاع الفارينه الميلونج ديالك. فوالا وخلطي مليح. Donc après mélangez bien avec soit une fourchette soit avec un petit fouet. Donc et préparez voilà votre mélange pour paner les choux-fleurs. Voilà, on a mélangé, on a préparé. Voilà. Donc حضري هكذا ومن بعد une fois يطيب لك الشوفلور غادي ديريهم تبلونجيهم في هذاك الخليط وتقليهم. هو ساهل التحضير ويجي شباب. بيان سور كي تبلونجي في هذاك غادي ديريه في لا شابلور من بعدك. Donc une fois les quarts d'heure passés, donc voilà le chou-fleur. Voilà, j'ai mis les choux-fleurs dans une passoire comme ça. Donc pour les égoutter bien de l'eau. Donc كي تصفي الشوفلور ديالك صفيه. من بعد enduisez les morceaux de chou-fleur dans la farine avec de la farine. Après passez-les dans la préparation d'œufs qu'on avait préparé. Et après les plonger dans une chapelure. On va rajouter de parmesan. Donc ضيفي البارميزان هاد الفرماج غابي دي رقيق ضيفيه في لا شابلور ديالك. Et après donc les plonger dans voilà, faites-les frire dans un bain d'huile chaud non fumant bien sûr. Donc voilà. Donc في الاول تاخدي الشوفلور ديالك اللي تكوني قطرتيه مليح تفوتيه في الفرينه. من بعدك تفوتيه في الميلونج نتاع البيض والياغورت اللي درناه. اي لا ديرنيير ايتاب تفوتيه في لا شابلور اللي غادي نضيفوا لها شويه نتاع ضيفي لها 2 مغارف نتاع البارميزان يجيك الجد ولذيذ بهذاك الفرماج اللي يجي يابس. بارميزان هذاك ديري له مغرف ولا 2 ديريها في لا شابلور. دونك راجوتي 2 cuillères de parmesan dans votre chapelure. Voilà, et mélangez bien. Donc 3
3 étapes. Donc, passez les choux-fleurs dans la farine, enduisez-les avec la farine. Après, dans la deuxième préparation qu'on avait fait avec les œufs et les yaourts et la cuillère de la farine. Et à la fin, dans la chapelure avec le parmesan, sinon l'autre fromage qui ressemble un petit peu au parmesan, le Parmigiano, je sais pas, j'essaie de le prononcer bien. Donc mélangez-le bien avec. Donc voilà, comme ça vous donne un très très bon goût. Voilà, donc et après à la fin dans une friture, donc voilà, bien chaude. Donc voilà, j'ai tout préparé, je vais commencer la cuisson. Donc dans un premier temps, dans la farine, secouez-les bien, comme ça vous, donc bien secouer. نفطيه مليح من الفرينه. من بعد في الميلونج نتاع البيض. Là, je suis obligée de faire avec les mains maintenant. Voilà. Et à la fin, dans la chapelure où j'ai rajouté le parmesan. Et à la fin, je vais les plonger dans, voilà, l'huile bien chaude, pas fumée bien sûr. Voilà. Et je répète l'opération jusqu'à ce que je termine tout le bouquet de chou-fleur. Donc farine, je répète. Donc في الفرينة نفطي مليح باش ما ترفديش هذيك الفرينة. نفطي مليح الشوفلور ديالك من الفرينة. ابري غطسيه في هذاك الميلونج نتاع البيض والياغورت يعطي له باش يجي مويلو و ابري كروستيون بلا شابلور بهذاك الفرماج يعطي له حلقو شباب عليها. الاطفال غادي يحبوه. ومن بعد كي ديريه هكذا في لا شابلور من بعد تلدخيه في حلبان دويل. Donc après les plonger dans un bain d'huile chaud. Donc voilà, et je répète jusqu'à ce que je termine tout mon bouquet de chou-fleur. Et نعاود العملية حتى نكمل كامل. Voilà, mon chou-fleur est prêt à déguster. Donc, servez votre chou-fleur pané avec ou en accompagnement de viande, de volaille ou même de poisson. Donc, هو الشوفلور ديالي وجد. تقدري تقدميه مع اللحوم مع الدجاج تاني حتى مع اللحم. وتقدري ديريه هكذا مع الدجاج ولا مع الفخيت وتقدميه مع لاصوص هكذا وبالصحة والهنا. اما كروستيون وبنين جد لذيذ. Très très bon. Donc je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker ma vidéo et à bientôt. Donc likez et abonnez-vous. Donc ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي بالصحة والهنا. مقرمش وجد لذيذ. الاطفال غاديين يقولوا لك زيدنا وعاود ديرهولنا. même الاطفال يحبوه. Donc même les enfants, ils vont adorer, ils vont redemander. Donc c'est croustillant et un très très bon goût. Donc bon appétit, bonne dégustation, à bientôt. ما تنسيش ديري لي لايك وابونتوا من كان عندك اللي كان راكي عاده ما درتيش. الى اللقاء بالصحه والهنا. وكما قلت لك قدميه مع اللحوم مع الدجاج ومع حتى الحوت تقدري تقدميه. الى اللقاء.